салом дӯстони азиз, ба фазли Аллоҳи бузург дар пиронсолони шаҳри Ёвон ҳузур дорем. Албатта фонди Музаффар. Бародарои азиз, худоро шукр мегӯем ки давлати обод дорем, сулҳу салоҳ дорем. Бо ҳама майюбову пиронсолон рӯбарӯ барои хушҳол карданашон ҳама сарҷам мешавему, хушҳолӣ мекунем. Зиндаги худашам як ҷоя медурем, мебинем. Мано гуфтанам ки ассотсиатсияи блогеро ҳама дар ҳаминҷо ҳузур доранд. Як ҷоя сарҷам бо маслиҳат омадем ки пиронсолонро як дидан кунем, як аҳволшон бохабар шем. Ва фикр накунем ки ё муҳтоҷи моан ё ки не, шукри худо, мамлакат манобута ё давлат нигоҳ мекунам. Мо барои хушҳолӣ ҳаме омадему, як хушҳолӣ кунем, сарҷам дар сари як дастархон бишинем. Берем. Хуш омадам бачаҳо. Салом алейкум акаҷон, зинда бошед. Гап чап лайк. Зинда бошед. Саҷон хуш омадед, хуш омадед. Зинда бошед. Amca bir şey sınadroya Favila, ne yapışın? Var, acho que o foco já é. Давайте лучше на первую парту. Двоечники, идите на первую парту. Давайте, девчонки, давайте вперед. Давайте лучше. Шурочка, вперед. Комилҷон хуш омадед. Комил карате. و خیلی که میدونیم که با ما با تشبوسی ماست فوندی مظفر است و کدام خاطر اونجا هم اومده و اون خاطر که همزمان که گفتنی هستیم که برای چی بلاگران در اینجا اومدن اساس و اون خاطری که شما هم امروز یک نفرانی پیشرفت هستید با حالی که میگم یک مدیا خودتون شما که داره معلومات برسونه در کارهای خیریه فعالانه اشتراک میکنید که از نام فوندی مظفر سپاس میکنم. برای چی مخصوصا ما این مفهوم رو انتخاب کردیم با اون خاطری که زیادتر در اینجا فوندی مظفر هم نیست کارهای خیریه خود را میگذارونم. ما بار دیگر سپاس میگیم که شما امروز با ما هستید. Каждого из вас мы приветствуем. Благодарим вас за то, что вы сегодня нашли время и участвуете в таком очень трогательном, очень нужном, очень важном мероприятии. И организованным фондом Музаффара, в частности, Мазурой Таировной. Я хочу сказать, что каждый из вас вносит очень большой весомый вклад в развитие того или иного мероприятия, дела, бизнеса и так далее. От вас ожидаем новых методов донесения информации, потому что официальных съемок как таковых здесь проводить нельзя. فرزندای عزیز بسیار خوش آمدید. من به نهایت از همش می‌دار هستم که رد نکردید، پذیرایی کردید و همراه ما هستید امروز. راستی گپ کمتر غیر عادی، غیر چشم داشت شروع شد. جمع کردن فقط همین گفتنی هستم که فوند ما حدود 10 سال شد فعالیت می‌کنه. نصیب باشد خدا خواهد سال آینده ماه مای ما یوبیلیمی یک سال به نهایت چهاربینی‌ها یک سلسله چهاربینی‌ها داریم. علاقه من میخوام که همه شما دعوت کنم و امروز میخوام با یک رولی بسیار کوتاه، بسیار گپ نمیزنم، میخوام معرفی کنم که فوند ما این ممکن 1% یک ذره باشد که فوند ما چیکار میکنن و بار دیگر میگم که اکثریت شما علاقه اشتراک میکنید در اقدام‌های ما. معلومه هم دینا دلای دافور همون این قدمی دروازه‌شون تا آخر همشون موندن در سایتشون. یکی از کمی لایه‌های شما نشون دادن در اینجا و بار دیگر با شما برنامه هستیم.
акун биёед дар вақти он расидаст ки суҳбат дошта бошем ба шумо дӯстон. اگر تمام تابوز انشیر می اگر چاس سری بلوگرام ای بلوگر هر خیل وای رویش دارن مثلا این افاری بولی شوخی و چی کاری کرده تا بولی بایتوس دوستون گوره یا ولی در همین در سوهای خودشون